Todos amamos la We vida. all love life. Dice la Biblia, el que ama la The vida Bible says whoever loves life y quiere ver buenos and wants to días, see good days, refrene su lengua refrain your tongue de hablar mal. from speaking evil. ¿Cuántos queremos ver buenos días? How many of us want to see good days? Todos queremos ver buenos We all want to días. see good days. ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Refrenar nuestra boca Refrain our tongue de hablar mal. from speaking evil. Muchas veces nosotros Many times we queremos hablar circunstancias want to speak about circumstances, o queremos hablar lo que estamos sintiendo en ese or momento. we want to talk about what we're feeling at that moment. Muchas veces queremos exteriorizar Many times we want to exteriorize lo que está sucediendo, lo que está what's pasando. happening, what's going on at the moment. Por ejemplo, For example, cuando alguien recibe un mal reporte médico, when somebody receives an evil report in the doctor's office, los doctores tienen la capacidad de darte un reporte the doctors have a capacity to give you a report, y te pueden decir, usted tiene tal and enfermedad, they can say to you, well, you have such sickness, usted tiene que empezar a tomar tal medicina, you need to start to take this medication, y es como un acuerdo que usted entra and con la confesión del doctor. it's almost like an agreement that you enter into with the doctor's confession. Hace muchos años atrás, I remember years ago, mi padre se hizo exámenes de la sangre my father did some blood tests, y los doctores le dijeron, and the doctor said, usted es diabético. you are diabetic. Por el resto de sus días For the rest of your days, va a tener que tomar insulina. you need to take insulin. Y gracias a Dios que él conocía palabra And thanks to the Lord that he knew the word, y él empezó a and he declarar began to declare lo que él creía what he believed que iba a hacer. that he was going to do. Porque mucha gente dice, Because many people say, oh, yo tengo tal enfermedad, oh, I have such sickness, o mi enfermedad. or my sickness. Y al declarar And when you declare que it, algo es tuyo, that something is yours, lo haces tuyo. then it becomes yours. Mi papá dijo, And my dad said, yo no tengo ningún diabetes. I don't have no diabetes. Y le habían dado una nota para ir a comprar la insulina. And they actually gave him a doctor's note to go and buy insulin. Y dijo, yo no la necesito. And he said, I don't need this. Y déjame decirte algo. And let me tell you something. Lo que tú decretas, What you decree, lo estableces. you will establish. Él no se puso de acuerdo con el He doctor. didn't come into agreement with the doctor. Si él hubiera puesto de acuerdo con el médico If he was in agreement with the y doctor empieza a inyectarse insulina, and he begins to inject insulin, estaría atado then he will be bound a un espíritu to a spirit de farmaquía. of pharmakia. Y la palabra farmaquía, And the word pharmakia, donde viene la palabra farmacia, where the word pharmacies comes prácticamente se deriva from de la palabra droga. the word drugs. Y la palabra droga, And the word ¿de drugs, dónde cree que proviene? where do you think it comes from? De la palabra From the word hechicería. witchcraft. Unos años atrás, unos amigos míos estaban en Grecia Years ago, a few friends of mine were in Greece, y se quedaron asombrados and they were surprised de llegar a entender to come to understand que mucha de la medicina that a lot of the medicine que mucha gente toma el día de that hoy people take today tiene que ver has to do con dioses griegos. with Greek gods. Por ejemplo, For example, la palabra morfina the word morphine viene del dios Morfeo. comes from the god Morpheus. ¡Wow! Tantas cosas que nosotros So many no things that sabemos. we don't know. Pero déjame decirte por qué. But let me tell you why. Porque dice la Biblia Because the Bible says que el principado de that the Grecia principality of Greece desarrolla en la mente del hombre is to develop the mind of man, una atadura a en su bind mente in their para mind, que no pueda entender so that they cannot understand las cosas the espirituales. things of the Spirit. Por eso gente que tiene una mente de Which Grecia is why people who have a mentality of Greece, o una mentalidad or a mentality en la cual in which adoran they worship el conocimiento, the knowledge,
pero es un conocimiento but it is a knowledge que es humano. that is a human knowledge. Y ese conocimiento humano And that human knowledge muchas veces no nos permite many times doesn't allow us recibir to receive el conocimiento del Espíritu. the knowledge of the Spirit. Por eso es muchas personas que son más educadas, Which is why people that are more educated, no tienen nada malo la educación, and education, there's nothing no wrong me with lo it. tome a mal, Don't take it the wrong way. pero hay gente que cuando son But when científicos there's people that are les scientists, cuesta más trabajo it's harder for them creer las to cosas believe the espirituales. spiritual things. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia nos enseña Because the Bible teaches us que la mente that the carnal carnal mind no puede entender cannot las understand cosas del the things Espíritu of the Spirit porque le son locura. because it's madness to them. Entonces dice la Biblia So the Bible que nosotros says tenemos que acomodar that we need to accommodate lo espiritual what is a spiritual lo to espiritual. what is spiritual. Y podemos solamente entender las cosas And we espirituales can only understand the spiritual things a través through de la mente de Cristo. the mind of Christ. Amén. Amen. De modo que el principado de So the Grecia principality of Greece, en la mentalidad de mucha gente in the mentality of many people, es cegar is to blind el the entendimiento understanding para que no podamos recibir so that we could not receive y creer and believe a la verdad. the truth. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? Can we say, Lord, help us? Bien, vamos al libro de Juan, Let's go to the book of John, capítulo 10. chapter 10. No se me duerman. Please don't fall asleep. Si ves que un hermano se está durmiendo, pellízcalo, por favor. If you see that there's a brother or sister falling asleep, you can pinch them. ¿Estamos listos? Are we ready? Juan, capítulo 10, versículo 10. And John chapter 10, verse 10. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Pero yo he venido, But I've come. el Señor Jesús diciendo, yo he The venido Lord Jesus is saying, I have come para dar vida to give life y para dar vida en abundancia. and to give it even more abundantly. Dice la Biblia The Bible says que el enemigo that the enemy de nuestra alma of our soul viene comes a matar, to kill, a robar to steal, y a destruir. and to destroy. Pero dice la Biblia But the Bible que el says, Señor vino but the Lord comes a dar to vida give life y vida and life en abundancia. in abundance. Nosotros como creyentes We as believers, tendremos que estar viviendo we need to be living, o tendríamos que estar viviendo or we would have to be living, la vida en the abundancia. life of abundance. Pero ¿qué sucede? But what happens? Muchas veces nosotros no estamos apercibidos Many times we're not de perceived que el enemigo that the enemy viene a robar. comes to steal. Primeramente, ¿qué viene a robar? What does he come to steal first? Viene a robar He wants to la steal palabra de Dios the word of God en nuestros corazones. in our hearts. La palabra del The Señor word of the Lord en tu corazón y en in mi your heart corazón. and in my heart. Dice la Biblia The Bible que says cuando no entendemos la that palabra when we del don't reino, understand the word of God, la palabra del reino, the word of the kingdom, viene el enemigo the enemy y comes roba esa and semilla. steals the seed. Y si robó esa semilla, And if he stole the seed, ¿qué manifestación habrá de esa semilla? what manifestation will be there of that seed? Ninguna manifestación. No Si manifestation. usted siembra un árbol But if you sow a tree, de manzana, an apple tree, usted va a esperar you will wait que ese árbol for that tree o que esa or semilla for that seed germine to y germinate, salga la espiga and the vine would come out y crezca and grow y se desarrolle and be y developed llega a ser un árbol and become a tree que produzca that will produce manzanas. apples. ¿Cuánto decimos? Can we say, Señor, Lord, yo quiero producir I want to produce los frutos the fruits de la semilla of the seed de tu espíritu of your spirit en mi vida? in my life? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Now, what do we need to Que el understand? enemigo siempre está detrás de la palabra. That the enemy is always behind the word, after the word.
Antes de que mi esposa Gabriela naciera, antes de que mi hijo naciera, David, mi hijo David, before naciera, my son David was born, fueron 5 meses de lucha there were 5 months of fight desde que recibimos un mal reporte. since we received an evil report. Y el reporte no lo esperábamos, And the report, we were not waiting for it, porque claro, nadie espera un mal reporte. because of course you don't wait for an evil report. Usted no se levanta el día de hoy You don't rise up one y day dice, ¿qué mal reporte mira venir? and say, oh, what bad report will I get today? No, nadie se levanta queriendo No, malos reportes. nobody rises up thinking of a bad report. Pero el enemigo siempre But viene the enemy always cuando comes menos esperas, when you least expect it. y si te agarra desprevenido, And if he catches you without knowing, if he catches you, you know, if he catches you unaware. unaware, Thank you. if he catches you You're unaware, learning Spanish. That's good. Si te encuentra if he desapercibido, catches you unaware, eres una presa fácil. then you are an easy prey. Nosotros We no esperábamos un mal reporte, weren't waiting for an evil report, pero el mal reporte vino. but the evil report came. Y mi esposa me llama llorando, And my wife calls me crying, diciéndome lo que la doctora estaba diciendo. telling me what the doctor had said. Y lo primero que salió de mi boca, And the first thing that came out of my mouth, yo no recibo ese reporte. I don't receive that report. Yo no recibo ese reporte. I don't receive that Ahora report. escúchame, Now listen, no quiero que te pelees con los doctores, I don't want you to fight with the fight with the doctors. doctors. Pero no se trata de recibir lo que no da vida, But it's not about receiving what doesn't give life, lo que no te bendice, what doesn't bless you, lo que no te what edifica. doesn't edify you. Ese es el problema de mucha And that's the gente problem of many que people, recibe las cosas that you receive things que no edifican, that don't las edify, cosas que no bendicen. things that don't bless. Entonces, le So, digo a mi esposa, I said to my wife, no recibimos ese reporte. we don't receive that report. Vamos a creer We will believe el reporte del Señor. the report of the Lord. Pero el enemigo But the enemy, empieza a he luchar begins to fight con esa palabra with that word que se te fue dada. that was given to you. Y mucha gente conoce este testimonio, And many people know this pero hay testimony. gente que no lo conoce. There's people that don't know this testimony. Y hace meses atrás And months ago, nos invitaron a una iglesia en Burlington a predicar. they invited us to preach at a church in Burlington, Y mi esposa predicó ese día. and my wife preached that day. Y fuimos invitados porque había una persona que estaba pasando la misma circunstancia And we were invited because there was the same person who was going through the same circumstance que nosotros habíamos recibido. that we had gone through. El mismo reporte. The same report. Entonces, So then, nosotros oramos por esa we persona prayed for that person, y declaramos and we declared el reporte del the Señor. report of the Lord. Porque hay una canción, no sé si ustedes se recordarán. Because there's a song, I don't know if you remember, Who reports do you going to believe? ¿qué reporte creerás? ¿Qué reporte vas a creer? Which report will you believe? Y nosotros contestamos, And we would answer, nosotros we creeremos will believe el reporte de Dios. the report of the Lord. ¿Se acuerda de esa You canción? remember that song? Who reports do you believe? We shall believe the report of the Lord. No. No, Come on, Chris, you can sing. no, Come on. no. He can sing today. Dice, dime, ¿qué reporte Tell tú me, vas a what creer? report will you believe? Y nosotros contestábamos, And we would answer, nosotros creeremos we will believe el reporte de the report Dios. of the Lord. Y dice, su palabra And it said, his word me sanó. healed me. Su palabra His word me liberó. delivered me. Su His palabra word me salvó. saved me. Por su palabra, And because of his word, por su by palabra, his word, en victoria estoy. I am in victory. ¿Se da Do cuenta? you see? Uno tiene que hablar. You have to speak. Uno tiene que You have to decretar decree lo que da vida. what gives life. Entonces, So then, ¿qué sucedió? what happened? Empezamos a orar We began to pray en contra del reporte against médico, the report, against the evil report. pero no anduvimos But we weren't
como mucha gente lo hace. like many people do. Ora por mí, Oh, pray for me, porque los doctores dicen because the doctor que said yo tengo esto, that I have que this, yo tengo lo that I have otro, that, y que me voy a morir and that I'm gonna die en tanto tiempo. in such a Y time. la gente empieza And a people begin atarse to bind themselves, to bind con themselves los dichos. with the sayings boca. of their own mouth. Dice la The Biblia Bible que says nos hemos atado that we have bound con ourselves los dichos with the de sayings nuestra of boca. our own mouth. Y ese es el problema de mucha And that's gente. the problem of many people. Se pone de acuerdo They come into agreement con el reporte. with the report. Y nosotros empezamos a decretar And we begin to decree que no that lo creíamos. we weren't believing it. Creíamos en la palabra del We were Señor believing the word of the y Lord. empezamos a declarar And we began to que mi decree hijo era sano. that my son was healed. Cuando tenía 6 meses When we had 6 months en el vientre de mi esposa, in my wife's womb, un profeta viene a prophet y came. le dijimos al profeta And we told the prophet lo que los doctores habían what the dicho, doctors had said, pero siempre decimos, but we always said, esto es lo que los doctores this dijeron, is what the doctors say, pero nosotros no creemos, but we don't believe this. no lo recibimos. We don't receive it. Y el And the profeta prophet, empieza a he profetizar begins to prophesy sobre mi hijo que estaba en el over vientre my son who was in the womb. y empieza primeramente And first of all, he begins to a say, maldecir he begins to curse el reporte médico. the evil report. Porque usted y yo tenemos la Because you and I autoridad have the authority de bendecir to bless o de maldecir. or to curse. Y él dijo, y decreto And he said, I decree que este niño that this boy será un profeta de Dios will be a prophet of the Lord, y será un profeta para and he las will be a naciones. prophet for the nations. De modo que quebró el reporte So he médico broke the evil y report, estableció and he un established nuevo reporte. a new report. ¿Por qué te quiero decir todo Why do I esto? want to say this to you? Porque cuando estamos en pruebas, Because when we are in cuando trials, estamos pasando por when we're going through circunstancias, circumstances, muchas veces many times nos estamos patinando we are skipping, we are sliding, skipping en nuestro propio in confesión. our own confessions. En lugar de empezar a Instead of decretar begin to decree lo que te va a what will jalar pull you de esa situación. from that situation. Pero muchas veces But many estamos times we are hablando just speaking, hablando, y speaking, no vamos a ningún and we're not lado. going anywhere. Entonces, ¿qué tenemos que So hacer? what do we need to do? Empezar a We need decretar to decree aquello that que which nos puede that sacar will pull us de esa out of situación that en la que situation no quieres estar. and where you don't want to be. Entonces, antes de que naciera mi hijo, So before my son was born, una persona de la escuela de ministerio a person from the school of ministry de la iglesia de Toronto Aeropuerto from the Toronto Airport Church le trae una carta brings a letter a mi esposa. to my wife. Ella no sabía She didn't por know lo que estábamos pasando, what we were going through, pero el Señor sabe lo que estás pasando. but the Lord knows what you're going through. Y la carta And the decía letter said que en el vientre de mi esposa that in my mother's, my wife's womb había un niño, un varón, was a boy, y que ese niño and that boy tenía un llamado had a calling para ser un profeta. to be a prophet. Y le dio la escritura And he gave him the con la verse cual Dios lo estaba llamando. in which God was calling him to, Jeremías capítulo número 1. which is Jeremiah chapter 1. Y dijo el Señor And the Lord lo que él said iba a hacer. what he was going to do. Esta semana, And this week, mi esposa limpiando cosas, my wife cleaning up things, se encuentra con esa carta. she finds the letter. Y viene y se la da a David. And she comes and she gives it to David. Mira, David, Look at David now. lo que Dios dice de ti. What the Lord says about you. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno cree, Because when you believe, uno se conecta you connect con esa palabra. with that same word. Cuando tú crees, When you te believe conectas you con esa connect palabra. yourself with that Llegas word. a ser uno that you were going to con be la one palabra with the word que Dios that decretó. the Lord has decreed Eso es over you. importante. And that is important. Ahora, Now, ¿qué viene a hacer Satanás? what does Satan come Viene to a do? robar la He comes to palabra, steal the word, pero también dice la palabra, but the word also says viene a matar. he comes to kill. ¿Qué viene a matar? What does he come to kill? Aquello que está vivo. That which is alive.
Tu fe Your faith es una fe viva. is a living faith. Tu fe Your faith es una fe viva. is a living faith. Entonces el enemigo, ¿qué quiere hacer? So what the enemy wants to do Matar, is to kill, asesinar to kill, assassinate nuestra fe. our faith. ¿Alguna vez usted se ha sentido Have you ever felt que su fe está muriendo? that your faith is dying? ¿Qué tiene que decir usted? What do you need to say? Tiene que empezar a hablar You need to begin to speak lo que no es, what is not, como si fuera. as if it were. Porque el enemigo quiere asesinar tu Because the fe. enemy wants to assassinate your ¿Por qué? faith. Porque dice la Biblia, Because the Bible says sin fe that without faith, es it's imposible impossible agradarle a to Dios. please God. Porque es necesario Because it's que necessary todo aquel que se that acerca a everyone who Dios comes close to God crea would believe that there is, because it is the connection. tengo que I have creer to que believe Dios existe. that God is real. Mi fe, My faith, Dios la galardona, God rewards it. la recompensa. He rewards it. ¿Por qué? Why? Porque cada vez que yo me conecto Because every time that I connect con la palabra myself de Dios, with the Word of God, esa palabra then that que Word está viva, that is alive, la palabra de Dios está viva. the Word of the Lord is alive. Esa palabra The Word aviva, that becomes alive, aviva tu fe. it makes your faith alive. Amén. Ahora, dice la Biblia, Satanás viene a matar, a robar, Now, the Bible says Satan comes to steal, a matar to kill, y a destruir. and to destroy. ¿Qué quiere destruir? What does he want to destroy? La relación The que tú relationship tienes, that you que have, tenemos that we con have el Espíritu Santo. with the Holy Él Spirit. quiere destruir He wants to esa destroy relación, that porque relationship, esa relación because that lo que relationship, hace what it does es is to retroalimentarte. feed you. Te alimentas It feeds a you través del Espíritu. through the Spirit. Es como el cordón umbilical. It's like the umbilical cord. La mamá, The mother, el bebé, the baby, se alimenta feeds itself a través through del ombligo. the umbilical cord. Todo lo que se alimenta Everything comes from durante there todo ese tiempo se throughout alimenta. all that time. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo venir So a what does the hacer? enemy want to come and do? Destruir He wants to esa destroy conexión, that connection, esa relación that relationship entre tú between y el you Espíritu de and Dios. the Holy Spirit of God. Pero tenemos que llegar a entender But eso. we need to come to this understanding. Dios no es un Dios de muertos. God is not a God of dead people. Dios es un Dios de vivos. God is a God of the living. Ahora, yo quiero decirte Now I algo. want to say this. Si el enemigo ha querido matar If the enemy has been wanting to o kill ha matado tu fe or has killed your faith o ha matado tus or has esperanzas killed your hope o ha matado tus or has sueños, killed your dreams, tengo una palabra para ti. then I el día have de a hoy. word for you today. Dios es el Dios God is the de la God resurrección. of the Y Él resurrection. quiere resucitar And he wants to tus resurrect sueños. your Él dreams. quiere He wants to resucitar resurrect todo lo que deseas everything that you ver en desire esta vida. to see in this Él life. quiere He resucitar wants to resurrect fe. your faith. y quiere He resucitar. wants to resurrect esperanza. your hope. ¿Por qué? Why? Porque Él es un Dios Because he's a God de poder. of Y power. es un Dios And he's a de la God resurrección. of the resurrection. Amén. Amen. Ahora escúchame. Now listen, La Biblia nos enseña the Bible teaches us que Pedro that Peter, un día estaba trabajando toda una noche. one day he was working all throughout the night. Y dice la Biblia, And the Bible says, sin pescar absolutamente nada. without fishing anything, Toda la noche all the night, y cero resultados. and zero results. ¿Cuántos hemos hecho algo? How many of us have done something? Hemos trabajado We have duro. worked and we have worked Hemos very tirado la hard. red. We have thrown the nets. Hemos tratado We have tried y hemos logrado. and we have tried to. No, hemos logrado We have accomplished zero. zero. No es porque no estamos haciendo It's algo. not because we're not doing something. Estamos haciendo algo. We are doing things. Pero escúchame, But listen, es el enemigo. it is the enemy. El enemigo siempre The está enemy will detrás always go de todo behind aquello que everything no produce. that doesn't produce, Porque es el que viene a because matar, he comes to kill, a he robar, comes to a steal, destruir. he comes to destroy. Pero escúchame, Now listen, dice la Biblia the Bible que ya says de madrugada, that
de madrugada, from early in the morning, ya cuando estaba amaneciendo, when it was when the sun was coming up, dice la Biblia the Bible says que viene Jesús. Jesus comes, Viene el maestro the teacher comes, y le dice el Señor a Pedro, and the Lord says to Peter, ¿tienes algo que comer? do you have something to eat? Y Pedro dice, And Peter says, algo que comer. something to eat. No he agarrado I nada, haven't catched anything. no he pescado I nada. haven't been able to fish anything. Y el Señor le dice, And the Lord says, tira la red a la derecha. throw the net to the right. Toda la noche. All night Me long. imagino que a la derecha, I a la imagine that at the izquierda, right, the atrás, left, adelante behind, on the top, y nada. and nothing. Pero escúchame, But listen, Jesús, Jesus, la palabra viva, the living word, el verbo de Dios, the word of God, cuando habla, when he speaks, Él crea. he creates. ¿Qué fue lo que le dijo? What did he say? Tira la red Throw the net a la derecha. through the right. Ahora Pedro tenía que tomar una Now decisión. Peter had to make a decision. Muchas veces nosotros estamos como Pedro. Many times we're like Peter. Otro esfuerzo más. Oh, another effort. ¿Qué va a hacer ese What will esfuerzo? this effort do? Si toda la noche If all night long o he hecho tantas cosas I've done so many sin things tener resultados. without having any results. Pero escúchame, But listen, cuando Dios habla, when God speaks, cuando su palabra viene when a tu his vida word comes to your life, y te pones de acuerdo, and you come into agreement with that word, eres uno con la palabra, and you become one with the word, vas a producir you will be able to produce un milagro. a miracle. Y dice la Biblia And the Bible que Pedro says dijo, that Peter said, voy a tirar la red I will throw the net once again en obediencia in obedience a tu palabra. to your word. Y dice la Biblia And the Bible que says cuando tiró la red that when he threw the net y empezó a jalar and he la began red, to pull the net, no podía he could not, con tantos with peces so many fishes que habían that were there en su red. in his net. Y dice la And Biblia the Bible que says tuvo que mandar pedir that he had to ask for ayuda help a aquellos to que those también estaban who were there sin pescar without y fishing sin lograr anything nada. and without ¿Qué making quiero anything. decirte con And I eso? want to tell you with this, Una palabra de Dios, one word of God, una palabra de Dios just one word, tiene el has the potencial de potential cambiar to tus change circunstancias. your Una circumstances. sola Just one palabra word tiene el has potencial the de potential cambiar tus to change your circunstancias. Si circumstances. estás enfermo, If you're sick, tiene el you potencial have the de potential sanarte. to be Si healed. estás en If you bancarrota, are in tiene el bankruptcy, you have the potencial de potential traer bendición to bring blessing sobreabundante. of abundance. Si estás en If escasez, you are in lack, tiene el then it potencial has the de potential traer la to bring the abundancia. abundance. Una sola Just palabra. one word. Pero escúchame, But listen, una palabra one word que tú y yo that you and I obedecemos. need to obey. Wow, se quedan muy serios Oh, ahora. they became very quiet and serious. Una palabra que obedecemos. Just one word that we obey. La Biblia nos enseña The Bible teaches en el us libro de Segunda de Reyes in the book of 2 Kings que Eliseo that Elisha murió died de la enfermedad of the sickness que él tenía. that he had. La unción de Dios The anointing of the Lord que era para traer bendición that was to bring blessing y para traer and prosperidad to en bring otra vida prosperity to another life no estaba funcionando wasn't functioning en la vida del profeta. in the life of the prophet. Y dice la Biblia, And the Bible says y Eliseo murió Elisha died de la enfermedad que tenía. of the sickness that he had. Y dice la palabra And the word says que un día un joven muere that one day a young man dies, y dice que no había dónde enterrarlo. and they said that there was nowhere to bury him. Y dice la palabra que abrieron la tumba de Eliseo. And the word says that they actually opened up the tomb of Elisha, Y dice la palabra que lo aventaron donde estaban los huesos. and they threw him where the bones were.
Y dice la Biblia And the Bible says que en cuanto, that as soon as en cuanto el as joven muerto the young man that was dead tocó los huesos touched secos, the bones that were dry, los huesos secos the dry bones de Eliseo, of dice Elisha, la palabra, the Bible says volvió a la he vida, came back to life. resucitó, He resuscitated. He resucitó, resurrected. nada más, Not only porque tocó because he touched la unción the del anointing poder de of the Dios power of que God todavía that was permanecía still there, en los remaining huesos del profeta in the Eliseo. bones of the prophet Elisha. Lo que parecía que ya no había esperanza, What was seemed like a hopeless situation, el Señor the Lord lo tornó turned it nuevamente again en vida. in life. Uy, están muy emocionados el día de We're hoy. very emotional today. Todos nosotros tenemos que entender, We all need to understand hay cosas que vamos a atravesar en la vida, there are things that we will go through in life, pero but tenemos que aprender a entender esto. we need to learn to understand this. Vamos al libro de Mateo. Let's go to the book of Matthew Sonríe que el Señor nos ama. and smile. The Lord loves you. Mateo 12:37. Matthew 12:37. Mateo 12:37. 12, verse 37. Cuando estés pasando por alguna circunstancia, When you're going through a circumstance, necesitas you need una sola palabra. just one word. ¿Cuántos están pasando por circunstancias? How el many día of de us hoy? are going through circumstances today? Mi papá, My dad, al no recibir el reporte médico, when he didn't receive that medical report, 6 meses más tarde va, 6 months later he goes, o el año, or a year even. no había absolutamente ninguna diabetes. There was absolutely no diabetes. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú te pones de acuerdo Because when you come into agreement con qué reporte vas a with creer, which report are you going to believe, le das poder you give power a lo que tú estás creyendo. to what you are believing. Dice la Biblia The Bible says en el versículo 37, in verse 37, dice, porque por tus palabras by your serás words, justificado, by your words you will be justified, o por tus palabras or by your words serás condenado. you will be condemned. Otra vez, vuelvo a decir, parece que no les entendí Again, todavía. I don't think you understood that. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. ¿Por las palabras de quién? By the words of whom? Por tus palabras. Your words. Escúchame, Listen, la gente puede decir cosas negativas de ti. people can say negative things about you. Puedes maldecir, puede decir They tantas can cosas en tu curse, contra. they can say a lot of things against you. Pero mientras tú no te pongas de acuerdo con esas But in the palabras, meantime, that you don't come into agreement with those words, podrán ocasionarte inconformidad. will they be able to harm you? They can be able to cause discomfort in a way. Pero cuando tú But when you empiezas a declarar, begin to decree, a decir, to say, es donde el enemigo empieza a tomar autoridad sobre tu vida. is when the enemy begins to take authority over your life. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que un día le dijeron a Jesús, al Señor that Jesús, one day they said to the Lord Jesus, Lázaro está muy enfermo Lazarus is very sick. y quiere que vayas a orar por él. He wants you to go and pray for him. Y dice la Biblia And the Bible says que era muy amigo de Lázaro. that he was a good friend to Y dice Lazarus. la Biblia And the Bible que says lo amaba that a he Lázaro. loved Lazarus. Y dice la palabra que se quedó 3 días más. And the Bible says that he actually stayed there for 3 more days. Y cuando llegó And when he got a there donde vivía Lázaro to where Lazarus lived con sus 2 hermanas, with his 2 sisters,
lo primero que viene a decirle Marta y María, the first thing that Mary and Martha come to say Señor, is, Lord, si tú hubieras estado if aquí, you were here, mi hermano my brother no hubiera muerto. would not have died. Mi hermano My brother se hubiera sanado. would have been healed. Entonces, ellas no tenían problema Now, they hadn't have any problem para creer to believe que el Señor podía sanar, that the Lord could heal, porque era un nivel de fe because there was a level of en el que faith ya estaban. in which they were already in. Pero el Señor But the Lord quería llevarlas a ellas wanted to take a them otro nuevo to nivel. a new level. Muchas veces Many nos times familiarizamos we get y familiarized, sabes porque sabes and you know because you know que cada vez que tú hagas algo en la fe, that when you do something in faith, Dios va a then traer God will bring la provisión the provision o la or the manifestación o manifestation las sanidades. or the healing. ¿Por qué? Why? Porque ya estás Because familiarizado. you are familiarized. Pero cuando no has entrado en otro nivel, But when you haven't entered into a new level, es como que te cuesta it's like you're making an effort. It's porque hard no estás acostumbrado because you're not accustomed a ese nivel. to that new level. Y el Señor le dice, And the Lord says, Marta, Él va a resucitar. Martha, he will rise again. Y dice, sí, Señor, And she said, yes, Lord, en el día postrero. in the latter days. Y le dice el Señor, Marta, And the Lord says, Martha, yo soy la resurrección. I am the resurrection. Yo soy la resurrección. I am the resurrection. ¿Qué le dijo? What did he say? Yo soy la I resurrección. am the resurrection. El día de hoy el Señor quiere decirte, And the Lord wants to tell you today, si tienes sueños muertos, if you have dead dreams, Él es la resurrección. he is the resurrection. Si tienes el amor muerto, If you have love dead, Él es la he resurrección. is the resurrection. Si tienes la fe muerta, If you have your faith dead, Él es la he resurrección. is the resurrection. Si tienes la esperanza muerta, If you have lost hope, dead hope, Él es la resurrección. he is the resurrection. Ahora, ¿por qué la fe murió? Now, why did the faith die? Porque el enemigo la asesinó. Because the enemy assassinated it. Hay gente que creía grandes cosas There are people who believed great y things, llega el momento que ya no creen nada. and the moment comes when they don't believe in anything else. ¿Qué pasó? ¿Qué What sucedió? happened? What happened? Entonces el Señor le dice a Marta, So the Lord says to Martha, yo soy la resurrección, I am the resurrection. yo soy la vida. I am the life. Y el Señor le dice, ¿dónde lo pusiste? And the Lord says, where have you put him? Y Marta dice, And Martha says, no, Señor, no, Lord, ya apesta, Señor. it smells. No, Señor, Lord, ya huele. it already smells. Porque 3 días en el Because desierto, he's been in the desert for 3 days. el cuerpo se empieza a The descomponer. body begins to decompose. Escúchame, Listen, esa es la fe que muchas veces tú y yo tenemos. and that is the faith that you and I have sometimes. Vemos a la resurrección. We see the Él resurrection. es la resurrección. He is the Él resurrection. es la vida. He is the life. Está con nosotros. He is with us. Pero aún en tu corazón But even in your heart, te está llevando a otro nivel. he's taking you to a new level. Pero empezamos a decir, But we began to say, Señor, yo no tengo problemas. Lord, I don't have a Yo problem. creía que tú eras el sanador. I believe that you were the Por healer, eso te mandé llamar which is why I called para you, que lo sanaras. so that you would heal Pero him. como tú no llegaste, But because you didn't come, ya murió. then he already died. Ahora el Señor le dice, Now the Lord says, yo soy la resurrección. I am the resurrection. ¿Por qué crees que yo soy el sanador Why do you believe that I'm the healer y no tienes problema? and you don't have a problem? Porque has visto Because you've seen muchas sanidades. many healings. Pero ahora But now vas a ver you will see otro nivel. another level. Por eso le dice, ¿dónde lo pusieron? This is why he asked, where have you put him? Y no es porque él no sabía. And it's not because he didn't know. ¿Dónde lo pusieron? Where did you put him? No porque no sabía dónde estaba el cementerio. Not because he didn't know where the cemetery was. Él sabía He knew dónde estaba. where he was. Pero lo que estaba preguntando But what él, he was asking was, ¿dónde pusieron a Lázaro? where did you put Lazarus? En tu corazón, In your heart, ¿dónde lo pusiste Where a Lázaro? did you put Lazarus? En el corazón de Marta In the heart of Martha y de María. and Mary.
él ya estaba muerto. He was already dead. Pero como él es la resurrección, But because he was the resurrection, vuelve a preguntar, again he asked, ¿dónde lo pusieron? where have you put him? Oh, Señor, ya apesta, Oh Lord, he smells. ya apesta. It smells. Porque en mi corazón Because in my heart, ya está muerto. he's already dead. Escúchame. Listen. Y lo llevan donde lo habían puesto. And they take him where they put him. Y el Señor dice en su palabra And the Lord says in his word que le habló that he spoke a Lázaro to Lazarus. y le dijo, And he said, Lázaro, Lazarus, sal fuera. come forth. Y dice la Biblia And the Bible says que una sola vez habló that one time he spoke, y Lázaro and Lazarus oyó heard la voz the voice de la resurrección. of the resurrection. Y dice la palabra, And the Bible y says, Lázaro and salió Lazarus came para la sorpresa de todos to the surprise of many, y aún la sorpresa de María y de Marta. and even to the surprise of Mary and Martha. Y salió todo And he vendado, came all wrapped up, todo vendado salió all wrapped Lázaro. up, he came out, Pero Lázaro salió but he came porque oyó because he heard la voz del Señor. the voice of the Y Lord. al oír la voz And de when you Dios, hear the voice of the Lord, aún lo que está even muerto what is dead va a resucitar. will ¿Por resurrect. qué? Why? Porque la Because palabra the word, de Dios the word of the Lord está siempre is viva. always alive. Dice la Biblia, The Bible says el mundo pasará, that the world will pass la away, tierra pasará, the earth will pass pero away, su palabra but his word nunca will pasará. never pass Su away. palabra His word, es viva it's y alive, es eficaz. and it is living. Y al momento And at the de que time Lázaro when Lazarus oye la palabra, hears the word, responde a la he palabra, responds to the word, y esa palabra and that word trajo el milagro brings a miracle en la vida in the life de Lázaro. of Lazarus. Yo tengo una pregunta. And I ask you a question. ¿Qué áreas What areas necesitarás que Dios resucite? that you need God to resurrect or to rise up? Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Muchas veces podemos estar Many times we could be en lo último de nosotros mismos. in the very last of ourselves. Pero la Biblia nos dice esto. But the Escucha, Bible says this, listen. el que pierda su vida por causa de él, He who loses his life because of him la salvará. will save it. Pero aquel que quiera guardar su vida, But he who wants to keep his own life la perderá. will lose it. Ahora dice la Now palabra the Bible que says cuando el grano de trigo cae a tierra that when the grain of wheat falls to the ground y muere, and dies, y muere, and dies, y muere, and dies, muere, dies, muere, dies, pero para producir vida. but to produce life. Muere, pero para producir Dies vida. to produce life. Nosotros muchas veces tenemos que llegar a ese punto Many times we have to come to that point donde nosotros where we tenemos que morir a ciertas where we have to cosas. die to certain things. Uy, no hay mucha emoción. Oh, aquí, there's ¿verdad? not a lot of emotion to No hay that. mucha emoción el día Not de a lot hoy. of emotion. La resurrección viene Resurrection comes para lo que está muerto. for what is dead. El problema es de que estamos vivos. The problem is that we're alive. Estamos vivos We are alive a muchas cosas to many things, y no queremos morir. and we don't want to die. Un amado pastor, A beloved pastor, Wayne Myers, Wayne Myers is his name. cuenta que un día He tells it that había un burrito there was a donkey que ya estaba un poco enfermo who was a little bit sick, y ya no servía para trabajar. and he wasn't good for working. Entonces le dijeron, ya no sirve porque, pues ya mátalo, So they said to him, to the owner, well, he's not good anymore, just kill it. ya no te sirve. It's not good to you anymore.
Y dice que agarró una escopeta And he said that he took a shotgun y le apuntó and pointed, y el burro lo veía and the donkey would look at him y le decía, and he would say to him, tantos años te he servido so many years serving you, y esto cómo me pagas. and this is how you repay me? Y dice que lo veía al burro And he said that he would see the donkey y el burro lo veía a él. and the donkey would see him. Y dice, no, no lo puedo matar. No, I cannot kill him. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? How do I ¿Qué do hago? this? ¿Qué What do hago? I do? Y dice, ya sé lo Oh, que voy a hacer. I know what I'll do. Y fue y cavó un pozo. And he dug a pit. Cavó un pozo He grande dug a large pit. y aventó al burro en el pozo. And he threw the donkey on the pit. Y el burro cayó en el pozo. And the donkey fell into the pit. Y él no quería ver al burro. And he didn't want to see the De donkey. modo que empezó a tirar la tierra So hacia atrás he began to throw the dirt backwards in a way that he wasn't seeing para no him. ver al burro que iba a So- ser enterrado. So he wasn't seeing the donkey was being buried. Pero ¿qué hacía el burro? But what did the donkey do? Cada vez que la tierra venía, Every time that the dirt el come, burro se sacudía the donkey would shake himself y la tierra caía. and the dirt will De fall. modo que cada vez que So se every tiraba time la that he tierra, threw the dirt, el burro the donkey se shook sacudía himself. He shook himself y subía de nivel. and he would go up in a level. Y subía otro And he would go nivel. up another Y level. subía otro And he nivel. would go up another Y level. subía otro He nivel. would go up another Ahora, level. ¿qué sucede? Now what happened? La última tierra. The last that batch of dirt, Ya pensaba, he thought, ya enterré al burro. oh, I buried the donkey. Y cuando voltea, And when he turns around, el burro se estaba the sacudiendo. donkey was shaking La himself. última The tierra last que lo batch querían of enterrar. dirt ¿Qué that quiero wanted to bury decirte him. con esto? What do I want to say with this? El enemigo The enemy, muchas veces many times, querrá he wants to enterrarte. bury you. Pero ¿qué tenemos que hacer? But what do we have to do? Shake it off Shake it off y sacártelo de and encima. shake it off. Ahora, ese burro Now that donkey era más inteligente que muchos de was nosotros. smarter than many of us. A veces nos dejamos Sometimes we let ourselves enterrar. be buried. La gente no me quiere. People don't love me. More dirt. La gente me rechaza. People reject me. More dirt. Oh, mira mi condición, Oh, look at my Señor. condition, Lord. More dirt. Porque nos estamos Because we're enterrando burying ourselves con nuestras propias with our palabras. own words. Oh, ¿le entendieron? Do you understand that? Lo agarraron Did you entonces. catch it? El burro no necesita, el burro no. El enemigo no necesita mandarte The enemy tierra. doesn't need to send you dirt. Solamente tus palabras. It's just your words. Conocí a un señor I met a man, y él le gustaba mucho hablar mal. and he really liked a lot to speak wrong or evil. Ron. Y a veces cuando había problemas con sus hijos, And sometimes when there were problems with his children, 2, 3 de la mañana, 2, 3 a.m., le hablaba a la hija, he would call his daughter, teniendo problemas con su marido. having problems with the husband. Y él siempre, 2, 3 de la And mañana, always, 2, 3 a.m., levantaba a otra persona would rise up another para person que lo llevaran a donde vivía la hija. to give him a ride to where his daughter was. Y él se acababa de convertir. And he had just become a believer. Y como se había convertido en nuevo And creyente, because he was a new believer, yo siempre le decía, I always told him, tienes que aprender a hablar. you have to learn to speak. Tienes que aprender a You hablar. have to learn to speak. No hables lo que no da vida. Don't speak what doesn't give you life. Porque él decía, Because he would say, mis hijos my sons, me van a matar they're going to kill me de un ataque al corazón. of a heart attack. Y cada rato decía, mis And hijos every time he would say it, my me van a sons, matar they're going to kill de me un ataque al corazón. of a heart attack. Escúchame, Listen, no lo digo en broma. I'm not esto. saying this as a joke. Una ocasión, 2 de la mañana, In an occasion, 2 a.m. phone call de camino from on his way a donde iba, donde vivían sus hijos. to where he was to see his children. Lo que él declaró, What he declared, lo que él profetizó, what he prophesied le vino a su vida. came to his life. Y de repente And suddenly, le dio un ataque al corazón he had a heart attack y murió. and he died. Y lo resucitaron.
and they actually resurrected him. pero su cerebro, But his mind, al estar brain, his brain, al estar muerto when it was dead por varios minutos, for a couple of minutes, no le llegó el oxígeno couldn't reach the oxygen. y estuvo por 30 días And he was for 30 days en coma inducida in an induced coma. y volvió otra vez, And again, pero ya su he mente came to, but his mind había quedado trastornada. was already disturbed. ¿Qué es lo que el enemigo viene a hacer? What does the enemy want to do? Viene a matar, He comes to kill, a robar to steal, y a destruir. and to destroy. Y muchas veces nosotros, And many times we, con nuestras propias with our own palabras, words, le damos munición al we enemigo. give him ammunition. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us. Por eso es muy importante. Which is why it's very important. La Biblia nos enseña, The Bible teaches us, diga el débil, say to the weak, diga el débil, say weak, let the weak say, I am strong. Speaking in Spanish. Good. Good, that's good. Dice la Biblia, diga el débil, The Bible says, let the weak say qué débil estoy. how weak I am. No. No. ¿Qué dice la What Biblia? does the Bible say? Diga el débil, Let the weak say, fuerte. I am strong. soy. I am strong. Fuerte. I am soy. strong. Y la Biblia no dice, diga el pobre rico soy. And the Bible doesn't say, let the poor say, rich I am. La Biblia dice The Bible says que él se hizo pobre that he became poor para que en su pobreza so that in his poverty nosotros fuésemos we could enriquecidos. be, we become rich. Entonces, So then, ¿cómo somos salvos? how is it that we're saved? ¿Cómo venimos a ser salvos? How would it come to be saved? De esta manera. In this way. Creemos en el We corazón believed in the heart que Jesucristo that Jesus murió died y resucitó and rose again al tercer día. on the third Y day está sentado a la diestra del and Padre. is sitting on the right hand of Y the él Father, murió and he y died derramó su and he sangre spilled his blood para limpiar mis pecados. to cleanse me of my sins. Dice la The Biblia, Bible says, escúchame, listen, que si yo creo that if I believe y confieso and I y confess confieso and con mi confess boca, with my mouth, seré salvo. I will be O saved. sea que la salvación So vino salvation comes porque creí, because I believed, pero porque confesé. but also because I Porque confessed. con la Because with the confesión confession, uno entra you enter a la into salvación. to the salvation. No es solamente con el It's not creer, just with the belief, es con el confesar. with the confession. Y si nosotros And if no entendemos esto, we don't understand this, estamos en tremendos problemas. then we are in huge problems. Porque estamos hablando Because we're speaking lo que no conviene. what doesn't edify. Estamos hablando We are speaking lo que no edifica. what doesn't edify. Estamos hablando We are speaking lo que no da vida. what doesn't give life. ¿Usted quiere ver buenos días? You want to see good days? Entonces, Then empiece a hablar begin to speak lo que usted quiere ver. what you want to see. Empiece a decretar Begin to decree lo que usted quiere ver. what you want to see. Muchas veces nosotros, Many times eso lo aprendí de un pastor. I learned this from a pastor. ¿Sabe que el dinero habla? You know that money speaks? Te voy a decir en qué manera habla. I'm going to tell you how it speaks. Si vamos a una tienda If we go to a store, y vamos a ver una prenda, un vestido, we're going to see a dress o una camisa, un or a pantalón. shirt or a pant. ¿Qué hacemos primeramente? What do we do first? Oh, qué bonito pantalón. Oh, how nice pair of pants. Y yo enseguida, ¿qué vemos? And then what do we see next? El The precio. price. Y el precio te dice, And the price tells you, ¿me puedes tener you can have me o no me puedes or tener? you cannot have me. Y muchas veces la gente And lo que many dice, times what people say, ay no, muy caro. oh, too expensive. Hola. Hello. Y luego tuvimos una camisa bonita And then we see a shirt, a very nice shirt. y luego la vemos. We see it. Qué bonita camisa. How nice it is, this shirt. Y luego, ¿qué vemos después? And then what do we see? El The precio. price.
Y el precio te dice, And the price tells you, ¿me puedes you tener can have me o no me puedes or you tener? cannot have me. Entonces, So then, el dinero habla. money speaks. Y muchas veces nosotros And many times nos ponemos de we acuerdo con la pobreza, come into agreement with the poverty, con la escasez. with the lack, Porque usted quiere tener algo because you want to have something, y lo primero que dice, but the first thing you say is, no tengo dinero. I don't have money. No puedo. I can't. Y te ataste. And you bound yourself. Te ataste You bound yourself con los dichos de tu boca. with the sayings of your Yo mouth. tengo una pregunta. I ask you something. ¿Cuándo vas a tener? When will you have something then? ¿Cuándo vas a tener? When will you have something? ¿Cuándo vas a lograr tener? When will you be able to have something? Si tu confesión If your es, confession is, no tengo, I don't have, no puedo, I cannot, ¿cuándo vas a tener? when will you be able to have? Say with me, never. 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 Ay, ya les cayó el 20, la Or revelación, you- revelation. you got the came. revelation. Never. Never. Pero si empezamos a decir, But if we begin to say, con el favor de with the Dios, favor of the Lord, Dios me va a bendecir. He will bless me. Y dice su palabra And His word, que si yo me deleito en Él, that if I delight in Him, me va a dar He will give las me the peticiones petitions de mi corazón. of my heart. Si yo me deleito en If Él, I delight in me va a dar Him, las He will give me the peticiones de mi petitions of corazón. my heart. déjame decirte, Let me iglesia, tell you this, church. mi esposa es testigo de eso. My wife is a witness to this. Yo he viajado sin ningún billete en mi bolsa. Without one bill in my pocket, Dependiendo depending completamente en Él. completely on Him. Porque Él sabe Because He knows mi dirección, my direction, sabe mi condición He knows my condition, y sabe que mi billetera He knows that my wallet está vacía. is empty. Un día el Señor One day the me Lord, dijo, quiero que vayas a Costa Rica. He told me, I want you to go to Costa Rica. Le digo, Señor, I said, Lord, para viajar, to travel, te recuerdo, Señor, I remind you, se necesita dinero. we need money. Y le digo, Señor, And I said, Lord, cuestan caros los boletos. the tickets are expensive. El Señor me dijo, te voy a bendecir con un boleto barato. The Lord says, I'm going to bless you with a cheap ticket. Y voy, entro And I go in y encuentro un billete, encuentro un boleto por $198. and I find a ticket for $198 Ida y venida two-way de Toronto a Costa from Rica. Toronto to Costa Rica. Entonces le digo a mi esposa, me voy a Costa Rica. And I said to my wife, I'm going to Costa Rica. Y me dice, ¿con qué dinero? And she said, with what money? El Señor ya me proveyó. Oh, Le the dije, Lord already provided, I said. $198. $198. No, está muy caro, me dice mi It's esposa. too expensive, she says. Está muy caro, Too $198. expensive, $198. Entonces, So then me voy a Costa Rica I go to Costa Rica, y cuando llego a la iglesia and when I go to the church, donde iba a it ser una was going conferencia, to be a conference. antes de salir del aeropuerto, Before leaving the airport, saqué un billete de $100 del ATM machine. I pulled a $100 bill from the ATM machine, Y era un billete solamente and it was just one bill, de $100. $100. No me dieron 5 de 20. It didn't give me 5 of 20, O no me dio. It didn't give me any change. No de 10 de a 10. or no 10s, no change, O 2 de 50. or 2 of Me 50s. dio uno de 100. It gave me 100. Y cuando llego a la iglesia, So when I come to the una iglesia church, muy bonita, a very nice church, muy elegante, la very iglesia, elegant en actually, Costa Rica, in Costa Rica, el Señor me dice, the Lord says, no me limites. do not limit me. Ok, Oh. Señor, no te voy a limitar. I won't Señor. limit you, Lord. Ok, Señor, no Okay. te voy a limitar. I won't limit you. Al siguiente día, On the next day, me espera una casa muy hermosa, oh, they put me in a house that was very una nice. casa muy bella, Very, very beautiful house. muy bonita casa. Very beautiful house. Y la mañana siguiente, And the next morning, el Señor me dice, the Lord says, los $100 que traes, the $100 that you bring, ve a dárselos al pastor. give it to the pastor. Y digo, ay, And Señor. I say, oh, Lord. El Señor me dijo, ¿qué te dije?
The Lord said, what did I say you? What did I No tell me you? limites. Do not limit me. Ok, Señor, no te voy a Okay, Lord, I limitar. won't limit Y you. ahí voy, le agarro And un I billete go and I give the bill y se lo doy al pastor. to the pastor. Y ya me voy a sentar. And then I go to sit down Cuando el Señor me dice, when the Lord says, no te sientes. no, don't sit down. Tu reloj, Your watch, dáselo al copastor. give it to the co-pastor. Y ay, me dolió. Ese me dolió That one más. hurt more. Me dolieron los $100 That one hurt. y The me dolieron el $100 reloj hurt, but the watch hurt more porque era un reloj caro. because it was an expensive watch. Entonces So then le llegué y le dije al copastor, I come to the co-pastor and ¿le I gusta said, mi reloj? you like my watch? Para que me dijera, no, no es mi I estilo. wish he said, oh, no, it's not my style. Pero me dijo, ah, qué And he said, hermoso oh, reloj. how beautiful Qué watch. hermoso. What a beautiful Y watch. ve, So I took it Y out se lo di. and I gave it to Y him. me fui a sentar. And I went to sit down. Y el enemigo vino. And the enemy came. Oh, claro, el enemigo viene. Oh, the enemy always Claro comes. que el enemigo viene. Of course the enemy El comes. enemigo viene. The enemy Y va a comes hablar a tu mente. and he speaks to your Y el mind. enemigo me dijo, And the enemy said, sin dinero without money y sin reloj. and without watch. Sin dinero y sin reloj. Without watch and without money. Dije, Señor, I said, Lord, yo te obedecí. I obeyed you. Yo te obedecí. I have obeyed you. Bueno, rápido te voy a dar el testimonio. So quickly I'll tell you a testimony. Cuando yo regresé, When I came back, yo le he dicho al Señor antes de dar los $100, I said to the Lord before giving the money, Señor, si tuviera uno de 50 y otro de 50, Lord, if I had, a 50, I would give him a 50. se lo daría, Señor. I would give it to him, Lord. Pero, Señor, nomás tengo uno de 100. But Lord, I only have a 100 Quiero bill. comprar souvenirs. I want to buy souvenirs. Quiero comprar café. I want to buy Estoy coffee. en Costa Rica, I'm in Señor. Costa Rica, Lord. El café de Costa Rica es muy bueno. Costa Rican coffee is very good. Pero el Señor me dijo, But the no Lord me said, limites. no, do not limit me. Ok, entonces he aprendido. So I have learned, He aprendido. I have Escúchame, learned, listen, he aprendido I have learned a no limitar. not to limit him. Cuando yo regreso, When I come back, regreso con $1,400 americanos. I come back with $400. $1,400 Con un montón American de regalo. and with a lot of Un gifts, montón de regalo. a lot of gifts. Dios me proveyó God para provided pagar el boleto, to pay for the tickets, por la provisión, for the con provision, los regalos. to the presents. ¿Por qué? Why? Porque aprendí Because I have a learned ir a otro to nivel. go to another level. El problema de nosotros Our problem is this, que muchas that many veces times nos agarramos we take a hold lo poquito que tenemos. the little of what we have. Hace años Years ago, tuvimos un sabático, we had a sabbatical, 6 semanas. 6 weeks. Nos fuimos mi esposa y mis hijos. We went with my wife and Mis kids. hijos estaban pequeños. My kids were young. Y íbamos a 2 países, We were going to 2 countries, Colombia y México, Colombia and Mexico, por 6 semanas. for 6 weeks. Agarré $700 I took out y $700, siempre me daba puros billetes de 100. and it always gave me $100 bills. Y fuimos a un congreso We went to a y conference, cada vez que venía la and every ofrenda, time the offering comes, uno billete de 100. $100 Otra vez bill. venía la ofrenda, Again, the offering came, otro billete de another 100. $100 Y bill. otra vez la And ofrenda, again, the offering comes, otro billete de another 100. $100 bill. Y mi esposa me dice, And my wife says, oye, ¿cuánto dinero tenemos? well, how much money we have left? Le digo, Gabriela, Well, Gabriela, el dinero this money no nos va a alcanzar is not going to be enough para pagar to pay durante 6 for semanas 6 weeks, hoteles, hotels, comidas food, y todo lo que tenemos que and pagar. everything else that we need to Este pay. dinero This money es semilla, is a seed. es semilla, It's a seed. es semilla, It's a seed. es semilla It's a seed. para que la cosecha So pueda that the venir. harvest can come. ¿Quieres que te dé testimonio? I want to give you a testimony. Hoteles 5 estrellas, 5-star hotels, restaurantes 5 estrellas. 5-star Y restaurants. cuando regresamos, And when we came 6 back semanas, after 6 6 weeks, semanas 6 de weeks bendición, of de bendición, blessing, de of bendición. blessing, of blessing, Regresé con más de $4,000 I came back with more than $4,000 en mi bolsillo. in my pocket. ¿Por qué? Why? Porque aprendes Because you learn a to depender depend del Señor. of the Lord. Si Satanás quiere matar tu fe, If Satan wants to kill your el faith, Señor te dice el día de then the hoy, Lord says to you today, resucítala, resurrect it. resucítala. Resurrect your faith. ¿Quieres ir a otro Do you nivel? want to go to another level? ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Empezar a declarar, Begin to decree. empezar a declarar Begin to decree lo que no es. what is not. Ahora con esto quiero terminar. With this, I'm done. Estos pastores These pastors que me enseñaron, that taught me,
ellos llegaban a las tiendas aquí en Canadá they would come to Canada, y me empecé a fijar que ellos nunca and I come to see that they never se fijaban en el precio. looked at the price tag. Dígalo conmigo, otro nivel. Say with me, another level. Y un día le dije, And one day I said, oye, ¿por qué nunca ve los hey, precios? how come you never look at the price tag? Es que yo no voy a permitir I'm not going to allow que una etiqueta that one ticket, little ticket, me diga tells me si lo puedo tener if I can have it o no lo puedo tener. or I cannot have it. ¿Me entendieron? Did you understand? Pero déjame decirte, But let me tell you this. ellos llegaron They came de no tener nada, from having nothing, de no tener ni dinero or having not even money para tomar el to autobús take a bus e ir a la iglesia, and go to the church, de no tener dinero of not having money para alimentar a sus hijos. to feed their children. ¿De dónde aprendieron no ellos? Where do they todo esto? learn all this? De aprender From learning a recibir una to palabra receive a word y obedecer la palabra. and obey the word. ¿Me entendieron? Did you understand? Dilo conmigo, una palabra, Say with me, just a word, una palabra de just Dios one word from the Lord puede cambiar can mi change vida my life y mis circunstancias. and my circumstances. Amén. Amen? Una sola palabra. Just one word. Otro testimonio, con esto termino. Again, one more testimony, and with this I'm done. Chris sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Chris knows that what I'm saying is true. Una ocasión nos vamos otra vez todos mis hijos One occasion we go again, with all my children. y cuando llegamos, When we get there, ministramos we ministered, y el Señor en su misericordia and the Lord in His mercy nos bendice nuevamente blesses us once again. y nos abre las puertas And He opens the doors a lugares que solamente gente rica va. to places where only rich people go. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú empiezas a cambiar tu When you mentalidad begin to change your mentality de pobreza of poverty a decirle al Señor, to say to the Lord, Señor, tu palabra dice, Lord, your word says, diga el débil, let the weak say, fuerte I soy, am strong. diga el pobre, Let the poor say, eso lo canta Moen, and Don Moen sings that, pero no está exactamente como but it's not dice, exactly how it pero says, te da a entender. but it gives you the understanding. Entonces, ¿por qué te da a Then entender? why does it give that Porque es understanding? tu Because it is your confesión confession lo que te va a dar la what will posesión. give you the possession. Again, It's your confession tu confesión is what will give you your te possession. dará tu posesión. What do you want to possess? ¿Qué quieres poseer? What do you want to possess? ¿Qué quieres poseer? If you say I can, Si dices no puedo, if you say I don't have, si dices no tengo, you already entonces ya estás binding yourself atándote with that spirit con el mismo of espíritu lack de falta and poverty. y pobreza. God wants to bless you. Dios quiere bendecirte. And the Lord says, Y el Señor dice, you will be judged serás juzgado for the words por las palabras that comes out de que salen of your mouth. de tu boca. You will be condemned Serás condenado or you will be justified. o serás justificado. Wow. Can you read? Can you understand that? ¿Pueden entender eso? My words Mis palabras, Your words tus palabras, will benefit you ¿te van a beneficiar or will do the negative. o te van a hacer lo negativo? So I just pray for understanding Oro por entendimiento and ask God y pídele al Señor to not allow you que no te permitas to speak something de hablar algo that's not beneficial que no beneficia for you para ti and for another person. y para otros. I forgot to mention this. Olvidé mencionar esto. When we went to pray in Burlington, Cuando oramos en Burlington, and we prayed for the lady Y that has oramos- the same evil report. oramos por la señora con el mismo reporte médico. The Lord El Señor, that did the same to us. y que hizo lo mismo con nosotros, The Lord did the same el Señor hizo lo to mismo the baby.
con el bebé ese. And that baby Y ese bebé born nació completely completamente healed sano for the glory of God. por la gloria de Dios. Amen. Amén. So, beloved people, Hermosa gente. Hermosa gente. Hermanos, amados. amados, beloved. You need to speak in more Spanish. I do. Beloved people, Amados, you need to be in agreement necesitamos estar de acuerdo of what you want to possess. de qué es lo que vamos a poseer. Amen. Amén. Can you stand, please? Podemos ponernos de pie. Father, thank you for this word. Gracias, Padre, por esta palabra. Thank you, Lord, that we can possess Gracias que podemos poseer what we are believing. lo que estamos creyendo. And Lord, it's through our Y confession Señor, es a través de nuestra confesión that we obtain que obtenemos what we are believing lo que estamos creyendo, that you are able to give us. que tú nos puedes dar. Father, forgive us Padre, perdónanos, because many times porque muchas we veces declare declaramos the lack of faith que la falta de fe and words of negativity. y las palabras negativas, And Father, forgive us perdónanos, Dios, because that words porque esas palabras has the power tienen el poder to condemn de condenar, us de condenarnos or to deliver us. o de sacarnos. And Father, I just pray that you give us the Y wisdom oramos, Dios, para que nos des la sabiduría to speak only life, para hablar solo vida, to speak always that what is beneficial hablar for solo lo us, que nos beneficia and to speak y de hablar what your word says lo about que us. tu palabra dice acerca de nosotros. And Father, I declare Y Padre, declaramos that the people that are sick, que la gente que está enferma, you say in your word, tú dices en tu palabra, that you send your word que tú mandas tu palabra and you heal y tú sanas the disease. toda enfermedad. And Father, I just pray that your Y word oramos, Dios, que tu palabra will travel to these communications, viaje por esta comunicación, to this media, through Facebook, por Facebook, through YouTube, por YouTube, through Instagram. por Instagram. And Father, everybody that is sick, Y Padre, que todos los que estén they enfermos, will receive a que word of healing, reciban una palabra de a sanidad, word of una deliverance, palabra de liberación and a word y una palabra of resurrection. de resurrección. I decree and I establish Declaramos y establecemos in the name of en el Jesus nombre de Jesús that your dreams que tus sueños become alive again. están en vida de vuelta, That the power of que resurrection el poder de la is coming resurrección to resurrect viene a your resucitar dreams, tus your sueños, hope, tus and your esperanzas future y tu futuro in Jesus' en el beautiful nombre de Jesús. name. And I declare and I decree Y declaramos y decretamos that you are coming out que tú estás saliendo and you're going to another level y vas a otro nivel in the name of en el Jesus. nombre de We Jesús. bless you Los bendecimos and we just say God bless you y and, decimos las and remember bendiciones y acuérdense, the Lord never create el Señor nunca creó no defeat ninguna derrota for you. para ustedes. Dios te bendiga. Dios les bendiga. God bless you. Bendiciones. Bendiciones. God bless. Yes.